Buhay Networker, AIM Global. Sa simula, mai-experience ang rejections, pati negative people iyong mai-encounter. They will steal your dreams, mahihirapan ka sa umpisa. Some will join, some will not, so what next? Payaman pa ba? Tanong mo sa sarili mo, pero ang sabi nga, dapat tuloy-tuloy ka lang, tiwala sa upline. Gayon din sa company, lalo na kay Lord. At sa iyong sarili, isa sa left, isa sa right, pairing yan, 1-5 na yan. Mga pangarap, matutupad yan sa AIM Global. Tiwala lang, follow up line, ang fear and doubt mawawala. Team United na, AIM Global. Team United na, AIM Global. Oh, payaman ka, tug, 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 tug. Oh, susunod ka na, tug, 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 tug. Isa sa left, isa sa right, pairing yan, 1-5 na yan. Mga pangarap, matutupad yan sa AIM Global. Tiwala lang, follow up line, ang fear and doubt mawawala. Team United na, AIM Global. Team United na, AIM Global. Oh, payaman ka, tug, 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 tug. Oh, susunod ka na, tug, 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 tug. AIM Global. AIM Global. Buhay Networker, AIM Global.